আবর্জনা আপনাদের এখানে ফেলে দেয়। ডাক্তাররা এডিসি থেকে একটা অর্ডার হয়েছিল যে এই জায়গায় বন্ধ করার জন্য, তারপর হাইলাকান্দি পৌরসভা বন্ধ করে নাই। এর মধ্যে আবার রিমাইন্ডার দিয়েছিলাম, দেওয়ার পর हम लोगों ने मतलब कचरा के लिए प्रतिवाद की है। इसके लिए क्या हम स्कूल पे जाते हैं, बहुत मच्छी लगते हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं घर पे। जब ठंडे के मौसम आती है तब धुआं फैल जाते हैं चारों ओर। इससे बच्चों की सांस में प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ नहीं पाते हैं, इसके वजह से आँख में जलने लगता है, पानी भी देता है, इसलिए हम पढ़ नहीं सकते हैं। हमने बहुत दिन यहाँ पर प्रतिवाद की है कि यहाँ पर कचरा नहीं फेंकेंगे आप, लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना है। पहले कहा है डीसी के पास जाके पिटीशन दो, तो हमने दी है, फिर भी हमारी बात उन्होंने नहीं रखे। जब आते हैं तब बोलते हैं डीसी के पास जाके पिटीशन दो, फिर भी हम बोलते हैं नहीं हमने दी है। वो लोग हमारी बात को नज़रअंदाज करके डीसी ने एक दिन आकर हमें मतलब ठेला धक्का कर उन्हें हमको कचरा फेंक कर चले गए थे। फिर लेडीज से जब हमने प्रतिवाद की तो उन्होंने कहा आप लोग डीसी के पास क्यों नहीं जाते हैं। हमने कहा हमने तो डीसी के पास गए थे, उनको पिटीशन भी दिए थे, फिर भी उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज करके हमको CRP लेके आके ठेला धक्का कर कचरा फेंक के चले गए। फिर और एक दिन आके कहे हमको 7 दिन का टाइम दो, हमने वो भी दिया, फिर भी उन्होंने बात नहीं समझा, हमारे यहाँ पर कचरा फेंक दिया। আমাদের ভারত সরকারের স্বচ্ছতা মিশন কোথায় আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। সম্পূর্ণ হাইলাকান্দির পৌরসভার আবর্জনা এই গ্রামে, এই চন্দ্রপুর কুচিলা গ্রামে ফালানো হচ্ছে। এই জন্য আমাদের অবস্থা ভয়াবহ। আমরা স্বচ্ছতা মিশন প্রকল্প কোথায় খুঁজে পাচ্ছি না। তারপর হলো আমাদের বীর সাংসদ মহোদয় কোথায়, আমাদের বিধায়করা কোথায়। ওরা শুধু আমরা 90% না 92% ভোট দিচ্ছি, ওরা ওটাও দেখে। আর আমাদের উন্নয়নে ওরা সম্পূর্ণ অপারগ। তো দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে পুলিশের প্রত্যেকটা বোর্ড আছে জনহিতার্থে, জনসাধারণের কল্যাণে। পুলিশরা আমাদের বন্ধু, কিন্তু পুলিশ নিয়ে এনে এই গ্রামের মানুষকে বাবুকি দেখিয়ে এই জায়গায় আবর্জনা ফেলা হয়, যেটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। ও আবর্জনার মধ্যে হাজার হাজার হাগিস গুলা ফেলানো হয়, এটাও মারাত্মক। হাগিস ফেলানো হয়, ওই জন্য বাজে জিনিস ফেলানো হয়। এই জন্য অবিলম্বে এটা আজ থেকে বন্ধ করা হোক, আমরা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদি বন্ধ করা না হয় তাহলে আমরা আরো বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তুলব ও আমরা মহামান্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হব।